Okay, pag dili sila musulti. Ito nagul ko kabasin. Sayo pang akong answer sa among test sa math. Naglibog na kung sa akong buhaton. Hoy, nganong karon pa ka nag-chat na ko? Dugay na kay ko nag-chat ni mo, girl. Charis. Joke lang. So, inanak ko nung pagula kay Lingong, dapat mag-surya, joke ko ako nung kay. Lisod na kay pagdili ko mag-surya, ako. Makalibog ka ayo, makita raman na answer, percentage of choices na gipili nga answer as. Hindi makita ang scores, ang makita ra ang mana answer or percentage of choices na gipili nga answer. Pwede mo leave sa call. Ambot na lang jud kung naunsa na ni pila na akong kuha ato ay kalagot. Michelle, ari ko sa among grupo B kung naa ba ni dere. Pasan ko nung og link. Asa man to ha? Notes and answers. Arita sa GMAT. Na sila sa GMAT. Ba't naa kayo dyan? So, ari sa link na mo. So, here. Akong tanawan ng akong choices, no? Choices po ko. Ay, nalimot ko sa akong password. Puya. Uy, naglibog na dyan ko. Kapoy. Let's shape a dragon from this watermelon. First, take a slice and use a small stick Take to a shape it slice, from top to dapat bottom, talaga. just like the instructions. Gently remove the extra parts to form the dragon's Remove head. mo yung extra Now parts. continue shaping the body. Para Now makakuhaan let's ka shape og the stem of dragons. this mustard green beautifully. Start with the middle part, then remove the top. Continue with the bottom part using vertical lines. Naminaw mo? Now place it in water. Look Paminaw at mo. those elegant wing-like shapes it Di ba nindot creates. kayo? Pick a small watermelon that fits your hand. Let's shape it together. Create eyes, then Oh, arms. kasabot. Take those parts out. Flip the watermelon over and continue using the base. Continue. Scoop out the red part. Then we'll work on the Kaon. green Ay, rind. nana. Take a block of tofu kayo. and gently divide the top into Makasabot sections ay as bala shown. am dira eh.